من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدل السلام على تنتو على ولي مندو على بركة ishini nema ala ko jidi den son la son herma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana so dungo anaka sahaba ani mo tulo ko kata sila harajo doma anye walanda be warami amina atawrala kala dili ala kambe sawaba ma ala ka yafa amma na يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بدل السلام ومسار رحمنك سبحانه وتعالى. أقول يا أيها الرسل وهي أو تشدون koro kuma min na bena fɔ sisan fale ni kumakan in lase ciden kelen-kelen bɛɛ ma a ka tan na a ka waati la. O kama a y'a foroba fɔ an ka alikuranɛ kɔnɔ ka daa kan n'i y'a lagɛ ta e bena faamu i n'a fɔ ciden bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala ye kuma in lase ɲɔgɔn fɛ o ma ɲɔgɔn fɛ de ko heyi aw cidenw bali o tɛ dɛ ya Muhammad mina ci min f'i ye n y'a fɔ ciden kelen-kelen bɛɛ ye a ka tan na. n y'a fɔ Nuha ye a ka waati la, n sigila o kumakan kan Burama ka waati la Burama ye, Lut ka waati la Lutu ye, ciden kelen-kelen bɛɛ ye a ka waati la. o kan kelen n bɛna o kelen de fɔ e Muhammadu ye, o ye mun ye? a ko kulu mina tayyibat, a ko cidenw a y'aw balo saniya, a ye halala dun a kana haramu dun. Allahu akbar. Fale ni fo ciden bɛɛ
kulu min at-tayyibat cidenw aw kana lagɛ ni ala y'aw bonya ka aw kɛ cidenw ye k'aw kɛ nabi ɲuman ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la dɛ ala ka bonya a bɛ ta n'a condition de ye i k'a to n ka bonya kɔnɔ n ka karama kɔnɔ siraw le b'a la a sira dɔ ye mun ye cidenw aw kana haramu dun dɛ min sara aw la aw kana to haramu ka taa aw kɔnɔ kulu min at-tayyibat cidenw a ye jija k'aw ka balo halala la wa amalu saliha cidenw a ye ɲuman kɛ dɛ a kana juguman kɛ k'a fɔ i ye ciden ye i bɛ kojugu kɛ n t'i to yen k'a fɔ i ye nabi ɲuman ye i bɛ ala tana kɛ n t'i to yen k'a fɔ i ye ciden ye i bɛ haramu ta i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ n t'i to yen i b'a fɛ i ka cidenya bonya sɔrɔ i ka nabi ɲuman karama sɔrɔ a tana ye k'a to yen ni ala tana n t'a fɛ aw ka y'a da fɛ a y'aw jija k'aw balo halala la aw kana sɔn haramu dɔrɔmɛ kelen ka taa aw kɔnɔ an ka kutuba tɛmɛlen an ye dɔɔnin fɔ halala kibaruya la ciden muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye halala kɛrɛnkɛrɛn cogoya min ani a ye siranya min ta ka haramu sɛgɛrɛ an ye fitinin fɔ a la kutuba tɛmɛlen na o le fɔtɔ filɛ nin ye kuranna kɔnɔ yan nɔ ko ale ala ye nin fɔ ciden bɛɛ ye cidenw ciden jija i ka balo halala la haramu kana se i kɔnɔ n tɛ a bɛ cidenya tiɲɛ a bɛ nabi ɲumanya tiɲɛ a bɛ ala ka jɔnɲumanya tiɲɛ a bɛ ala ka tanga ta ka bɔ i kan a bɛ ala ka kɛrama ta ka bɔ i kan wa amalu salihat kana sɔn jogo jugu ka y'aw la aw ka ɲuman kɛ a ka di ala sago kɛ a ka ɲuman kɛ juguma kana ye aw nɔ kan aw cidenw aw nabi ɲumanw mun na inni bima ta'maluna alim aw bɛ fɛn min kɛ n b'aw kalama dɛ cidenw n b'aw kalama dɛ maaw balo n b'a kalama a bɛ fɛn min kɛ dibi la su la mɔgɔw cɛra aw kelen n bɛ aw kalama dɛ a kana k'aw kɔnɔ ko n t'aw kalama dɛ ɲɛ b'aw la inni aw ka dɔn ni ala bima ta'maluna alim n b'aw kalama an badenw ni nin kɛra ala ka kɛnɛrɛmada ye cidenw ye mun y'anw ja gɛlɛya mun ye anw ja gɛlɛya haramu na perewu jumɛn bɛ anw bolo sira jumɛn bɛ anw bolo ni ala kɛtɔ ye k'a fɔ cidenw ma aw kana sɔn ka sa ka haramu dɔrɔmɛ kelen to aw kɔnɔ aw kana sɔn ka sa k'a sɔrɔ aw tɛ ɲuman na tɛ nɔrɔma cidenya o médaille kɛ k'o bɔ haramu yera e kɔnɔ mɛ komi e ye ciden ye e ka taa jogojugu yera i ka baara la komi e ye nabi ɲuman e ka taga ala ko ayi dɛ ni haramu yera i kɔnɔ a bɛ cidenya a b'a tanga bɔ i la n'i yera jogojugu la nabi ɲumanya tanga a b'a taga bɔ i kan allahu akbar ala ka yafa an ma ala ka hɛrɛ ka ɲi naam وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أقول وإن هذه أي هذه الملة ملة الإسلامية قال الله كتدين بما من دين من فلان إسلامي دين أمتكم أي ملتكم واحدة ملة واحدة يوك الدين لي تشيدون دين ولا تشيتو بولو نسلامي الدين انت إسلامي الدين قرم ويكالاك كيليني أكنا فلافراني ألاكا قال ني كنغير ما داك تشيدين بي إسلامي اللي تشيدين بك الدين إسلامي ويكالاك كيليني فلانا تالا وأنا ربكم تشيدو نيلي أو بيتي وقرأي أيني فو تشيدين كيلينغلين بي أكاتانا onana kama nana furuba fɔ muhamadu ye ka fɔ ka kɔn i ɲɛ ni ne fura ciden kelen kelen bɛɛ ye awɔ kelen bɛ ka fɔ ye muhamadu ye wa ana rabbukum ne le aw bɛɛ tigi ye fattakun a ye siran ni ala ɲɛ walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah fattakun a ko muhamadu n bɛna sarangarani min kɛ e ne man t'o ye sarangarani kelen n y'a fɔ ciden kelen kelen bɛɛ ye
ka kwenye awambe sarangalani na muhammadu fattakullah ay islami alanya pale kengere da ciden da islami alanya alama yida ala ka farra cido ay sranye ay tugo doni alala wasayna alladhina utul kitaba min qablikum yen kengere madda ciden kengere be ana manto ka kon aw muhammadu manto nye wa iyyakum sarangalali kelen be nyeshi awma muhammadu ne manto ma fattakun an taqullaha ay islami alanya ay haramu yakatoy islamo mu yan jagale haram na di haramu mai da haramu mai amay kono barala amay ijolila amay isemana amay ifarila aga chudo haramuna amay ka jema amay ka la harama ala yedda ka shimi dima ayida yani sa chebi mi soro ete safio ka ko shi banye ete safio ay mi sebeye ni ma soro kana yini haramuna iba soro ya haklisgi mi dana ye ba soro koy ala kan sara alanya ala kan wasani halalai ka bo haramuma na فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كونغا منتون نامونك وننا وكدين فرا تقطعوا أمرهم ay dinahum o yoka dine farafara bainahum o nyonche zuburan ka ke tasra chama ka tasro alay kiliye wala dine nana bema de bi du kulo blala du kulo ko de bine hadama don nana du kulo ko kan o ci don cirane oleye no islamia dine ko nga manton kilingelen be o ka tasra bo ka dine klankla kullu hizbin jamakulu bima ladayhim ay isra min shwadi ay dine min shwadi bima ladayhim farihuna bebe ka wasuko awni takay ni ka sala kota tasma batulaw lulu batulaw yahudiyaw nasaraw tasra beko awni takay ni karla kawtay alay aladum kale alama flasgide alay kilenye ni ni tawreto la huwa sammakumul muslimina min qabl on to l'islamio kunungo fobi dinete flayda islamia rafnate flay awa islamia to flata la kana islamia ba kama ngan chugodo shetana ka to dalona akera togo ka todo kriye ka bo islamia kono hali to nyumano ala to mi damo bambo wejmay sammakum muslimun ko aw islami wo bambo kana to shita ko akoro kai ko ki tai hal na koro kai ala to min da ana obambo an islami wole aba ni to nu teli o klani shetana ka baralo kasigo ke difference ani yonche abisega on blame nyugo nyogona ni feminu ye aw ye karsala kawaya aw ni no fane karsala kawaya no aw ni aw te tabul kilena aw difference del be on ni yonche we shetana ka srade non on ka tasra la nilo la huwa sammakum almuslimun islamu yakilini la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am فذرهم في غمرتهم حتى حين الله تعالى كتير محمد صلى الله عليه وسلم فذرهم
kafiri ninnu to yen o don kama n'o ye magan kafiriw ye n'o ye kurɛsiw ye u ka kafiriya kɔnɔ u ka ala kɛlɛbanciya sɔsɔli kɔnɔ fi ghamratihim u ka dusukun datugu kɔnɔ ka bɔ liminɛya ma hatta hin fo ka taa se don min n'u sara don min o bɛ can dɔn ni filankafoya le ye sira gɛlɛn ye ni o le ye diinɛ ɲuman ye n'u sara don min hatta hin o n'a dɔn fɛn min ye can ye ni ala kɛlɛbanciya le ye can ye walima ka fɛn fara ala kan n'o ye can ye n'o le ye can ye na. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين الله تعالى ko ayahsabun ko yala kafiru be ka jigiya le wa maa minnu be kafiriya kɔnɔ maa minnu be filankafoya kɔnɔ nka ala bara ka sijan d'u ma o n'u ka filankafoya ala b'a ka nafolo caman d'u ma o n'u ka filankafoya ala bara ka den caman d'u ma ala ko k'o ɲininka ayahsabuna kafiri nafolotigi jɔsɔnna nafolotigi den camantigi dawulatigi jɔyɔrɔbatigi ayahsabuna ko yala a bɛ k'a bisigiya le annama ka fɔ ko ɲɛ numidohom ko anw alaw tara bara ka jidili min kɛ a ye si ni nafolo ni den caman na min malin ka bɔ nafolo caman na wa banin ani jɔyɔrɔ ni denw caman na a hakila k'o ye hɛrɛ le ye ko ni ala b'a fɛ min kɛ o le y'a to n b'a ka nin k'a ye wa k'a ka kafiriya le y'a to n ye jɛnlen don a ka nin kafiriya in ma o le kama n ye jɔyɔrɔ ni nafolo di a ma wa ko nin y'a ka miira le ye wa o tɛ dɛ mun don na. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allahu taala ko saya kɔfɛ hɛrɛ tɛ a ye n'a ɲɛ tugula don min ka taa kaburu kɔnɔ a ka hɛrɛ b'a la o kama nusari'u lahum fil khairat n b'a ka hɛrɛ le lateliyara ka d'a ma hɛrɛ ta ye saya kɔfɛ o kama n bɛ jɔyɔrɔ d'a ma a n'a ka kafiriya ka denw d'a ma a n'a ka kafiriya ka nafolo d'a ma a n'a ka kafiriya k'a ka laɲini sabati a n'a ka kafiriya nusari'u lahum fil khairat ka d'a kan saya kɔfɛ hɛrɛ tɛ ale ye o kama n b'a ka hɛrɛ le lateliyara ka di a ma bal nka la yash'uru a t'a kalama a t'a kalama hakila ko ala ka jɛɲɛ ani ala ka kanu ani ala ka fɛ o le y'a to ale n'a ka siribaliya ani a ka silamɛya kɛlɛli ala b'a ka jɔyɔrɔ ni fɛnw d'a ma ko a hakila ko kanu don kanu tɛ dɛ hɛrɛ le tɛ a ye saya kɔfɛ o kama n b'a bɛɛ ta ale ta bɛ sura o kama ala kira ka sahaba dɔw tun bɛ yen to Usman ibn Affan ala ye nafolo nɔgɔya minnu ye ala ye nafolo nɔgɔya silamɛ nafolo batigi dɔw ye silamɛw don ala ye sira jɔ min ala ye nafolo nɔgɔya ye a dɔw tun bɛ yen n'a sigira a ka dumuni kunna ala kira fatulen kɔfɛ a bɛ dɛsɛ ka dumuni kɛ a bɛ siran ni a y'a ɲɛ ala ye nafolo caman nɔgɔya a ye a n'a ka diinɛ a n'a ka silamɛya a bɛ miiri ni aya la a bɛ sigi k'a ka nafolo lajɛ a bɛ siran a bɛ kasi ko ko kuma dɔ fɔra kafiru ma ko ale bɛ ka siran ko ni ala bɛ ka ale ye bato min kɛ ale ka alijana bato hɛrɛ ko ni ala taara k'olu di ale ma diɲɛ kɔnɔ a bɛ kasi a bɛ siran k'a sɔrɔ o tɛ la o kɔrɔ ye mun ye silamɛ nafolotigi kana siran o ye hɛrɛ de ye silamɛ ala ye siranya jɔn nafolotigi kana siran mɛ sahabaw ka ala ye siranya kun b'u bɛɛ o bɛ siran ka da kan ale Alahu taala ko k'a bɛ kafiru ka nafolo jidi u ye mun na hɛrɛ t'u ye lahara ko ale silamɛtɔ ka nafolo bɛ ka jidi a bɛ ka siran na. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الله تعالى ko إن الذين akwai kadɔ maa minnu bɛ hum maa minnu o tigitigi min khashiyati rabbihim mushfiqun o bɛ siran hakika la o tigi ala ɲɛ o bɛ siran ala ɲɛ o bɛ siran ala sɔsɔ ɲɛ siran hakika namara tɛ maa minnu ka ala ye siranya la fiyewu ala ka jɔn ɲumanw na. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ko mumini ɲumanw mago t'u la hali bi ala ye siranya kɔfɛ ko mumini ɲumanw mago t'u la walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun o ka limaniya kulu ka gɛlɛ ka ɲɛsin ala ka kumakanw ma ka ɲɛsin Alahu taala ka ayaw ma.
يشركون ومن قلت السبنا يجمع والذين هم مؤمنين يماننون وقال يسرنا كل جلن كوفة أنو كل من كل جلن كوفة كيشين علما والذين هم ماننون بربهم كيشين أتي علما لا يشركون فلان فيا فانشيتو كبارلا وتفلا فر على كان فانشيفه على جنم مغتول بك فالي الله تعالى فتا وبسرا علاني وبسرا علاني وكلا من كل كيشين علما فلان فيا وجانتولو ويرلا فلان فيا فتيني فقط سي حالي يريراما على كلا كوتي يريرا كوي فلان فيا لا فتيني فلان فيا لا فتيني كوي يريرالي كوكه يريرا كما تو كما na fulafuya ala fitini ubo roma jaka bo ni bela jelena na والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون نعم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون mangutu nanna ijmae ala mangutu ba minun fo jonmo mangutu la yano ala isra ba mangutu la ako walladhi ala kame muoma ala isra joma yu'tuna obe dilike ala kola obe jagabo ala kola yu'tuna obe dilike ala kola sarakatula jagala ma atau kabo fanani ala min di uma yu'tuna ma atau ni ala yu gerazaga femina obe jagabo ala ni ala yu gerazaga mina jaga ko be obe sarakatu bo ala ngani tankono nana o duskumbi la halamina ala barak ole kabako jaga boralo sarakati chama bobagalo wati kele wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un wa qulubuhum wajila abeka sarakati bo seli jurutala sun jurutala ala yensana babolo flanga fuyata akabarala yerete akabarala jaga jurute ala sarakati o boli ntanyate akabarala ngo wati kele wa qulubuhum wajila aduskundi ka sran alanye ni baranyman be ko fabe ka sran alanye muna islale ka batu be selinu alama wa alakun be ka selinu isgid batu be neleno wa ne jaga mi bo salo isig amnena wa ye sarakati mi bo isig amnena wa nga batu be ka si alama wa qulubuhum wajila duskun sralenu alanye annahum ila rabbihim raji'un ko ka daka abika sran asigileno ko dondola ale ni alabina jo face à face alabina le nyininga yel alabina le nyininga domi fiye dobe ale ka jaga bolena u joroba la fiye dobe aka sarakati bolena u joroba la ay selimi ke fiye dobara u joroba la domi nabina nyininga wa qulubuhum wajila ni ayayin nan alakirama domi sallallahu alaihi wasallam amba aisha radiyallahu ta'ala anha ay alakira yiniga sallallahu alaihi wasallam ako ko Allah ta'ala kan maka la yini juma bala wa qulubuhum wajila ko utskum ka sra alanye utskum jatkirenu alanye muhammad mfurche muhammad amba aisha le baraka alakira yiniga ni ajayna ko yala ala kambe jene kero le ma ko jana kera to ka jana yake o be ka sran alanye ala kambo olule mawa ko duskun sranu alanye ala kambe glomino le mawa ala kambe flanga fo le mawa ala kambe munafiqo le mawa amba sheko ko ayde ko ala kanto luma ko ala kambe silla suna hejila jaga bobaga sagati chama bobaga ko ala kambo le ma ko annahum ila rabbihim raji'un ko ka daka dengena le bula ko ni ala bina nyonye o kama o ka bato minena me balya sanya bula o kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ne mu'miniya danasele mu'mini de bin la halala ni difference le be mu'mini ne munafiki che mu'mini be club bato la atato so abika hamika miri ne ka bato ala ka mne koy abika sra munafiki abi fajjana lan tay a wuli to ka taso a haklata insha Allah ya farando masa ni difference le be munafiki ni mu'mini che munafiki le bi fa ala kotala
n'a kilala a b'a fɔ ko ala yɛrɛ ko k'a bɛ yafa jɔn ma cɛ n'ala yafara nin dɔw ma a hakili bɛ tigɛ mumini ala ko ta t'a bolo dɛ a ka ala a ye bato min kɛ o bato minɛni siranya b'a la kafiri dɛngɛnna b'ale bolo ko yafa kelen don ale ma munafiki dɛngɛnna b'ale bolo ko yafa kelen don a ka jɛnɛya ma yafa kelen don a ka kalontigiya ma yafa kelen don a ka haramudun ma mumini ale jɔrɔlen don est-ce que ale ka sun minɛna wa nin ye kelen ye n tɛ kelen ye dɛ allahu akbar ala ka yafa an ma ala ka hɛrɛ ka ɲi ala k'an siran ala ɲɛ na أولئك يسارعون في الخيرات ياي على كرا جابي على كرا صلى الله عليه وسلم يا فمسو جابي ni ala ka jaabi n'a ye ala ka jaabi n'a kɛra mun ye an b'a ka kuma nalen ko yala ala ko jɔnni de b'a ka siran ala ɲɛ ta jɛnɛkɛlaw de tilalen jɛnɛ la u bɛ siran ala ɲɛ u ka jɛnɛya jurumu na wa gulaminɛw falen u ka gula la u bɛ tila ka siran ala ɲɛ wa ala ko ayi dɛ nin ye muminunw de ye ulaik ala kan bɛ mɔgɔw de ma yusari'una fil khairat maa minnu ni u bɛ ɲɔgɔn kɔn ɲuman kɛli la a bɛ ɲɔgɔn kɔn ɲuman kɛli la ale de bɛ ala ka siran a ka ɲumanba in bɛɛ kɔfɛ est ce que a minɛna wa wahum laha sabikun o b'a ka ɲɔgɔn kɔngɔ ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn dan hɛrɛ ko kɛli la nka waati kelen sanaya b'a a yɔrɔ ani ala cɛ ale ni ala bɛna ɲɔgɔn ye don min ale ka lahala bɛ kɛ cogo di ko ala kan bɛ olu de ma n tɛ dɔn ninnu wa dɔn ninnu hakilila tigɛlen don koyi minnu bɛ si baara la n'i y'o dɔn ɲininka a b'a fɔ inna allaha a bɛ mun f'i ye a bɛ kuranɛ aya f'i ye maa min sira baaraso la e k'a don n'a tila ko a bɛɛ kunzugu de ya a don madarasaden banniw b'o la kuranɛ dusila banniw b'o la n'i y'a falen sɔrɔ bulonso la n'i y'a ɲininka a b'a fɔ inna allaha a bɛ kuranɛ aya de f'i ye ko inna allaha ghafurur rahim ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ yafa mɔgɔw ma sa a tun ka min kɛ a bɛ nin f'i ye ale ye kuranɛ bɛɛ kalan ka ban pewu min tora a kɔnɔ o kɛra nin aya le ye ko ala k'a bɛ yafa jɔgɔw ma mais ala ko inna allaha shadidul iqab o aya kɔnɔ a y'o bɔ yen ko ala ko ne ka janga ta ka jugu dɛ o aya a ɲinana o kɔ mais aya min tora a kɔnɔ o ye ko inna allaha ghafur ko ala ko k'a bɛ hinɛ kojugu o aya kɔnɔ a bɛ si n'o ye a bɛ wuli n'o ye a gulamitɔ o de b'a da jɛnɛya kɛtɔ o de b'a kɔnɔ namara kɛtɔ o de aya ye ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko ala bɛ yafa a ka jɔnw ma o kelen kɔni a tɛ ɲinɛ o kɔ mais ala ka janga ta ka jugu o tɛ kuranɛ kɔnɔ ala ka yafa a ma na الله أشهد أن لا حي على الصلاة
Allah ta'ala ko ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun mu'mini ɲuman sanga ni waati bɛɛ silamɛ ɲuman taamasiyere kelen bɛ yen o bɛ silamɛ ɲuman na se tɛ an ye se bɛ ala de ye ala ka o taamasiyere bila an bɛɛ la o b'o taamasiyere dɔ ka jɔn i ka ɲuman na mu'mini ɲuman tuma bɛɛ a jɔlen don a ka ɲuman na a jɔlen don a ka ɲuman na ka ɲaga i ka ɲuman na o de taamasiyere ɲuman ye jɔn i ka seli la jɔn i ka sun na jɔn i ka hɛrɛko la wa qulubuhum wajila mu'mini ɲuman toujours a jɔlen don lahara kuntala ka jan koyi isi ne ye ɲuman ni min kɛ a bɛ n bɔ wa o kama ala taala ko ala kira ma wa'budu rabbaka hatta ni segana hatta yatiyaka al yaqin a ko alabato kana jɔ i bolo mu'mini tɛ alabato jɔ fo waati jumɛn fo n'a ni minɛ a tant que ni b'i la e se ye min ye kan ka tɔ to ala ko la lahara kuntala ka jan dɛ kaburu kuntala ka jan dɛ lahara ko ka ca dɛ mun b'i ɲaga i ka ɲuman na diɲɛ min filɛ nin ye diɲɛ kuntala suruma ye jɔn bɛ yen n'a ɲagalen don a ka hɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ jɔlen don a ta la o tɛ bɛɛ jɔlen don a ka sara la kɛlɛ jumɛn bɛ jamana in kɔnɔ sara dɔgɔya kɛlɛ tɛ hali ni min ta b'a fa u jɔlen don a ta la walama jɔn ma jɔn a ta la dɛ diɲɛ kuntala suruma ye a cɛlen ba san 80 a cɛlen ba san 100 mais bɛɛ jɔlen don a ta la ko i sigi yan'ale sa cɛ i sigi ale ta b'a bɔ wa Allahu akbar yanni n sadon cɛ hɛrɛ min bɛ n bolo i sigi a bɛ n bɔ wa ne aw bɛɛ an bɛɛ jɔlen don an ta la jɔn jɔlen t'i ta la bɛɛ yanni n sadon cɛ i sigi n tɛna lebu wa bɛɛ jɔrɔlen don mun y'i ja gɛlɛya lahara la mun y'i ja gɛlɛya kaburu la san joli kaburu kuntala ka jan dɛ jɔn i ka ɲuman na i sen fa ulaik yusari'una fil khairat ala taala ko mu'mini ɲumanw o tɛ tɔ to ala ko la o tɛ tɔ to lahara ɲini na o tɛ tɔ to kaburu ɲɛsigili la mun na kaburu kuntala ka jan hum laha sabiqun o bɛ ɲɔgɔn dan de a bɛ ɲɔgɔn dan de n'a ye miiri kaburu dali kuntala janyana na n'a ye miiri lahara kuntala janyali la a tɛ tɔ to ala ko la ala taala ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin a ko muhamad kana sali ala ko la fo ka t'i sa kana fɛrɛ minɛ ala bato la fo ni minɛ la don min na fo muhamad ni ne tigɛ la repos tɛ ala ko la congé tɛ ala ko la retraite tɛ ala ko la wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala ka yafa ma ala ka hɛrɛ ka ɲi na ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون أقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها أقول على أنت ما شي كربا فويلا ni shi karaba fɛna min se t'i ye o kɔrɔ ye mun ye wama ja'ala alaykum fi dini min haraj silamɛya foyi tɛ silamɛya la min ni ala y'a jagoya silamɛ kan min ni tɛ s'a kɔrɔ o tɛ yen k'a fɔ jagoya nin kɛ hali ni tɛ se o tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya fɛn o fɛn seli ye farida de ye nka seli ni dɛsɛra n'i tɛ se ka jɔ i bɛ sigi ni ji t'i bolo i bɛ tiyamamu ta n'i tɛ se ka sigi i b'i da i bɛ seli kɛ lahalaya bɛɛ la sun a bɛ falen ni fɛn minnu ye heji a bɛ ta la nukallifu nafsan illa wusaha wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj foyi tɛ silamɛya kɔnɔ min ko ye gɛrɛntɛ ye o tɛ silamɛya kɔnɔ ala tɛ ma an si ɲininka lahara mun ne ma nin kɛ ka taa sɔrɔ ala b'a dɔn k'e tɛ se k'a kɛ kuma kɔrɔ don ni ye ɲininkatɔ ye fɛn o fɛn na dɛ ala b'a dɔn k'a y'a se de d'i ma i bana kuma bɛ yen a ye fɛn min se d'i ma n'a y'o ɲini e fɛ n'i y'i ban i bɛ ɲininka o de la mais ala ma min se d'i ma k'a bɛ n'i gɛrɛntɛ o nɔfɛ lahara o tɛ kɛ a ko waladayna kitabun yantiqu bil haqq
ko kitabu be ale ala bolo kitabu dum o an be ka kitabu ye wa inna alaykum la hafidhina kiraman katibin an be ka kitabu be ale ala bolo meleko bilale no ka sɛbɛnni kɛ an bɛɛ nɔfɛ ni sara o kitabu t'a bila ye o kitabu be ale ala bolo yantiku bil haqq kitabu in bɛna kuma e kan a kuma do e kan a bɛ kuma ni mun ye bil haqqi ni tiɲɛ ye namara t'a kɔnɔ journaliste bɛ nkalon da na a ye dɛ e yɛrɛ ka kitabu waladayna kitab anw kelen kelen bɛɛ ka kitabu bɛ ale ala bolo e ye ɲuman min k'a kɔnɔ o de sɛbɛnlen don a la e ye juguman min kɛ o de sɛbɛnlen don a la kitabu bɛna kuma e kan bil haqq ni tiɲɛ de ye kalon tɛ fɔ i ma wa hum la yuzlamuna maa si tɛ tɔɲɔ e ye ɲuman min kɛ a tɛ pɛridi kitabu in kɔnɔ kitabu in tɛ fɛn fɔ ka da i la min n'u t'i jogo n'u tɛ sɔn ye ala k'an balo silamɛya la ala k'an fatu limaniya la hinɛ tigi ala ala ka hinɛ aw na ka silamɛya ka dusukun ɲuman di an ma ka alansiraya ɲuman di an ma ka hɛrɛ ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye wa naqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كسنجرا أنا